Guys, mo ni karon na tay litson. Shout out ni Michael, Noel Santos og ni Albert. Kita-kits mamaya. So ito yun. Ito yung litson Cebu. Oh. Walay tihik-tihik sa lamas. Mo ni siya. So see you guys later. So mo ni siya. Buhatag video niya, ninigtak-ang na to. So mao ni siya Litson Cebu, Vice Litson here in Wetaskiwin. Murag mao na siya ni atong last season sa paglitson kay murag tugnaw na. Pero og naay mo order, tan-aw na to og kung pwede pa ba. Basta message lang. Vice Litson in Wetaskiwin.